पयलोच मुद्दो विधानसभेन आमी जेन्ना मांडलोलो की तो एक गोस्ट एअरपोर्ट जातलो म्हणून आनीक त्या वेळार इंटरनॅशनल सिव्हिल एव्हिएशन ऑर्गनायझेशन ऑर ICAO had stated that two airports within close proximity cannot exist. आमी गेले ते 4 वर्सां जाली मुखेलमंत्रीक सांगले, टुरिझम मिनिस्टराक सांगले की दाबोली जे पॉट ट्रॅफिक एअर ट्रॅफिक जे दाबोलीम विथ रिगार्ड्स टू डोमेस्टीक पॅसेंजर्स इंटरनॅशनल पॅसेंजर्स हे देंवत आहा म्हणून आनी हो सरकार कारणीभूत आहा हे करपाक कित्याक तांकां दाबोलीम हो एअरपोर्ट बंद करपाक जाय. मुखेलमंत्रीन आमकां सगल्यो लॉलीपॉप दिल्यो, सगल्यो फटाश्यो जे विधानसभेन प्रॉमिस दिल्यो. कित्याक त्या वेळार सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्टरान पत्र मुखेलमंत्रीक आनी गोंय सरकाराक बरयलें की इट इज द प्रेरोगेटिव्ह ऑफ द एअरलायन टू चूज वेर दे लँड. डायरेक्टर जनरल सिव्हिल एव्हिएशन कॅनॉट इंटरवीन, द मिनिस्ट्री कॅनॉट इंटरवीन. आनीक आज आमकां सगळ्यांक दिसतालें की साऊथ गोवाच्या लोकांचेर एक अन्याय करपाक हो सरकार मुखार सरला म्हणून जायते प्रयत्न जाले. हायवेचे जेन्ना इश्यू जालो थिंगा जे कॉलम बांदलोले वर अगेन्स्ट द फनल झोन आनी कोट्यांनी रुपयाचो लॉस जालो. टुडे इट इज शॉकिंग एज आय टॉक टू यू की अ प्रपोजल हॅज बीन मूव्ड बाय द नेव्ही to shut Dabolim for commercial operations. This proposal has been sent to the defense minister. This is the death of Dabolim for the people of South Goa. आम्ही time and over again मुखेलमंत्रीक जेन्ना सांगले 2 एअरपोर्ट फिजिबिलिटी ना. आज जरी तर चोयल्यार this seems to be to protect GMR. GMRक प्रोटेक्ट करपाक एक मोठे हो बिझनस आनी ताबडतोब म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन डिफेन्स मिनिस्टरान क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. आमचे दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विराटो फेर्नांडीस हेणे आतां पत्र बरयलां डिफेन्स मिनिस्टराक. क्लॅरिफाय जावपाक जाय की हे जे न्यूज जाता जे प्रपोजल नेव्हीन घातला टू शट डाऊन दाबोलीम फॉर कमर्शियल ऑपरेशन, दिस इज अन्याय. दिस इज अ स्लॅप ऑन द पीपल ऑफ साऊथ गोवा बाय दिस डॉक्टर प्रमोद सावंत गव्हर्नमेंट. आणि हे जरी तर जाल्यार म्हाका दिसता आज ज्या पद्दतीन देशभर जावं हरियाणा जावं लेह जावं श्रीनगर जावं पुना, all these places Navy is operating and there is also commercial operation. So why now when GMR has said that they went into a loss, why helping one crony capitalist like GMR? For what? Our airports are given to Adani, our airports are given to GMR on the platter. Today land has been given, people of Penne, people of Goa are suffering, there are no jobs being given. आणि आज या मॉविन गुदिनोक जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा ताका आपयन हाडलो आनी ताका सांगला की तू कांय उलोवपा ना म्हणून. ही हॅज बीन गिवन अ डिक्टेट दॅट दाबोलीम इज गोइंग टू बी शट. सो दिस मूव बाय द स्टेट गव्हर्नमेंट आय बिलीव्ह ऑफ डुईंग अनजस्टिस टू द स्टेट, टू द पीपल ऑफ साऊथ गोवा. There we need clarifications from the chief minister immediately. We need clarifications from the defense minister. Captain Virato Fernandes also, Parliament, and he's written a letter to Rajnath Singh ji ki amka ejer clarification jai. This is a massive fraud done on the people of South Goa, because very tactfully आज whatever landings that happen in Dabolim, तेजे नेव्ही ऑपरेशन्स, नेव्ही सॉर्टीज जे पण ऑपरेशन जावपाक जाय, दे डू इट व्हेरी फ्रीली. You look at Leh, Srinagar, you look at Pune, Lohegaon Airport, you look at Punjab, you look at Haryana, there are still operations happening.
आज हो सरकार जो सांगतालो डेव्हलपमेंट कोता, दाबोलीत इतले पयशे गेले, इतल्यो ब्रिज एरो ब्रिज केले, इतले रनवे केले. सो ऑल दिस व्हेरी व्हेरी सिस्टमॅटिकली. And they might say that this is in the interest of the country. आम्ही एंटी नॅशनल न्हू, पण जेन्ना एक बिझनेस मॉडेल जीएमआरच्या नावान तुम्ही प्रमोट करपाक सोदता, जीएमआराक सगळे जमीन दिल्यो, कोविडाच्या वेळार तांकां टॅक्स हॉलिडे दिली. आज सोर्या दुकान पडटे एअरपोर्टाचे आहाय ते पासून सिलेक्टेड मनीस आहाय. हेजेर मुखेलमंत्रीन ताबडतोब गोंयकारांक आश्वासन दिवपाक जाय की हे पॉट न्यूज सर्क्युलेट जाता. आणि जो प्रपोजल नेवीन जो मूव केला डिफेन्स मिनिस्टराक, and whether defense minister are they going to shut operations, commercial operations? This is injustice. आम्ही जेन्ना पयलेच आमदार जाल्ले, पयलेच विधानसभेन आम्ही सांगलोले मुखेलमंत्रीक तुम्ही हो दाबोलीम एअरपोर्ट गोस्ट एअरपोर्ट करतलो म्हणून. गोस्ट एअरपोर्ट कितक्या मुठालो. आज इतले मुखार गेले की आज एक दाबोलीक जरी तर जीएमआर प्रोटेक्ट करपाक. सो यू कॅन सी जीएमआर इज गिवन लँड, lakhs of square meters of land, lakhs of crores of rupees of tax holiday. तिंगा गोंयकाराक सारखी सुविधा ना, गोंयकाराक जॉब दिना, पेडणेकाराचे अजून पैसे जे लँड लुजर आशिल्ले तेंगेले पैसे अजून दिल्ले नाही. सो इफ यू लुक, ही मोनोपली ह्या सरकाराक आम्ही वॉर्न करून सांगपाक सोदता. डोंट प्ले विथ द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, especially the why step motherly treatment to the people of South Goa. The chief minister has to come clear on this, otherwise there will be an agitation at another level. आणि ताबडतोब मुखेलमंत्री हेजेर म्हाका दिसता क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय की whatever whether and मोविन गुदिनो also and all the neighboring मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी जे एमएलए आहे, तुम्ही हे दाबोली बंद जावपाक तुम्ही आहाय काय कितें? लोकांक जे अख्खे गोंयभर दक्षिण गोंयांत टॅक्सीवाले जे थिंगाचे लोक आहेत, स्थानिक लोक मुर्मुगांव इंटू विसिनिटी आहेत, तांकां दॅट वॉज देअर ओनली ब्रेड एंड बटर, हांकां सगळ्यांक तुम्ही रस्त्यार हाडपाक सोदता काय कितें? हेजेर म्हाका दिसता मुखेलमंत्री क्लॅरिफाय दिवपाक जाय. नमस्कार पत्रकार भाव आणि मंगळ गोंयकारां. आज म्हाका दिसता बाब युरी जेन्ना फर्स्ट टायम आमदार जाले उलयलो रिगार्डिंग द गोस्ट एअरपोर्ट दाबोलीन जातलो म्हणून आज म्हाका दिसता हें प्रूव जावन येता. हांव सरकाराक एकूय विचारपाक सोदतां, यू ऑल आर टेकिंग साऊथ गोवा पीपल फॉर ग्रांटेड, और डू यू ऑल थिंक दॅट आतां बाबा साऊथ गोवा आमकां हिंगा 9-10 झेडपी सीट दिले म्हणटून आमी राग काडय, वो साऊथ गोवा एमपी काँग्रेसाक गेले म्हणटून राग काडय. हांव सांगता, हांव सरकाराक कांय मागना आनी म्हाका अपेक्षाय कांय ना सरकारा कडेन. बट एज अ पर्सन फ्रॉम साऊथ गोवा, आमदार जालोच, as a hotelier, I'll tell you, there are a lot of things what has happened in the last 3 years when MOPA has started. Commercial flights, charter flights, which were landing in Daboli, like Air Azur, Royal flights, सगळे flights, Russian Emi, GMR लागून ताका भरपाक सिल्यान ते MOPA वयले. Most of the business what used to get from charters in South Goa has been diverted in North. आणि हांव सांगता, साऊथ गोवा लोकांक सांगता, हो बीजेपी सरकार तुमकां रस्त्यार हाडटलो, तुमकां हालपे जेवपाकूच दिवपा ना. आज म्हाका दिसता साऊथ गोवा लोकांनी विचार करपा जायो, बाबा हो बीजेपी सरकार कितें करूंक सोदता तो, हो जीएमआरा लागून तांकां पयशे करून आमकां उपास घालूंक सोदता तो कितें? म्हाका दिसता आमी राजकारण कशें न्हू, बीजेपी आनी काँग्रेस म्हणून न्हू, कसले पार्टी म्हणून न्हू, साऊथ गोवा लोक म्हणून आमी एकठांय जावपा जाय. आमी हे सांगिल्ले इतले ते 4 वर्स बोवाळ मारीत आशिल्ले, बाबा हे सगळे मोपा डायवर्ट करतले आनी एक टायमार आमगेले दाबोली काबार करतली म्हणून. आज हांव सांगता, बारीकसो गाडवालो, बारीक एक ऑमलेटी दितो, टॅक्सीवालो, कोण होम स्टे दिता, हॉटेलियर्स, एवरीवन आय रिक्वेस्ट, यू हॅव टू कम डावन आतां रस्त्यार येवपा जाय. हे आमकडे 4 जाण दिताय आनी म्हाका स्वता 1000 आमगे बोळसांतूं काण वताय. हे आमकां 1000-2000 लोकां बायलां बिलां इलेक्शनांत दिताय, फटयताय आनी बाकी आमकडे मागीर लाखांनी पयशे खाताय. आतां बोवाळ माल म्हूण हांव मागोता घोडे एक 6 म्हयने 8 म्हयने बंद करीत. बट हांव सांगता, वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल. आफ्टर इफ नॉट नाव, विदीन नेक्स्ट 1 year दे वील ट्राय टू स्टार्ट दीस दाबोली एअरपोर्ट. सो यू हॅव टू थिंक वायजली, वोट वायजली अँड बी युनायटेड. नाल्यार हांव मोगाळ गोंयकारां सांगता, तुमी आमी सगळे काबार जातले, आमी सिंद्री घालूंक पडटली. आनी बीजेपी सरकार कॉमन मनशागे न्हू.
हो गोंयकारान दोनी तांकां 20 मतदारसंघ दिल्ले बाकी ते 13 म्हणटा ते केश कोन केले ते तुमकां खबर आहा. हे आमकां बारीक लोकांगे मनीस न्हू, हो सरकार जो चलता हो थोडे जाले कॅपिटलिस्ट आहाय ते इंडस्ट्रियलिस्ट आहाय तेंगेलो आनी आमकां हे जाम कोतले. हांव मागता आमी आतां वगत जाला युनायटेड रावपाचे. देव बरें करूं. Education केन्नाच्यान स्टार्ट जातलें? No. Maybe ultimatum is The chief minister first needs to give a clarification that is he aware or there is intelligence failure in the state of Goa, or was he aware? The जो Movind Gujino, he has to give a clarification कि त्या दाल में कुछ काला है, दालूय ना कांय ना, सगळे काढेलेच बुरशेच हिंगा होकोत ते कोळसो हाडपाक सोदता. होकोत मुर्मुगांव काराक आनी वास्कोकाराक कोळसो हावोवपाक सोदता आनी कांय ना. We had sensed it, we had said it in between, and today, because to promote GMR's business model, this is what they are doing, and they are basically killing the people. And whatever call, I request first a clarification to me दिवपाक जाय. रक्षा मंत्रीक कॅप्टन विराटो फेर्नांडीसान already आता पत्र बरयला to clarify immediately whether there is a move. Already there is a proposal, there was a proposal put. So when the proposal was put, was the chief minister aware? Why did he keep the people of Goa in the dark? In January sessioनाक एक private members resolution move जाल्ले. त्या sessioनाक पासून हांवें सांगिल्लें की you need to first look at a business model for to save Dabolim. जे lending fees आहेत, जे दुसरे fees आहेत, त्यांका Dabolim should be made less. But what we see is they have basically sold Dabolim and killed Dabolim for the benefit of GMR. I'm not even saying for the people, for the benefit of GMR. And this will have huge implication on the people in South Goa. कित्याक हांव हें कित्याक सांगता, कित्याक जे GMRान जो they have shown losses, people of Penne itself are facing crisis. What will the people of South Goa do? It will kill the tourism industry in South Goa. This will kill everything that happens within our state. And in Bangladesh, it is high time now that all of us should unite for such type of decisions. दोन दीस पयलीं मेळ्ळे मरे ते. 2 दीस पयलो म्हाका सदां मोविन गुदीन आनी आमगे राज्यसभा MP डिफेन्स मिनिस्टर म्हणले गोळे हेंच सांगपाक पयलो आसता तेंकां तुम तोंड बंद कराय आमकां जाय तें कोताय म्हणून. पूण मेळून येतकीर ताणें स्टेटमेंट केला की GMR इज लॉबिंग करता म्हणून बंद करपाक. हें सगळं ती आतां आमकां खबर आहा. Let them say, then let the defense minister, chief minister make a comment. Is Dabolim safe or no? Is Dabolim safe or no? Let the chief minister make a statement. Whether he is aware that it is going to be converted into only navy. But how many days you are giving to the CM to answer? He has to answer immediately. Why should I give number of days? I should create answers. Answer immediately. Let him say, भिवपाची गरज ना मुंडी मरे ताका. दक्षिण गोंयच्या लोकांक भिवपाची गरज ना मुंडी. मागीर आम मुखार कितें आहा तें? युनायटेडली वी विल टेक द नेक्स्ट स्टेप.